Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you all know, that my name is Usman Zahid, and I have been in contact with all you people through my videos, through my channel Live with Usman Zahid during this scenario of COVID-19 and Pakistan. मैं आप सब लोगों के साथ अटैच रहा अपने चैनल लाइव विद उस्मान जाहिद के थ्रू ये कोविड-19 सिचुएशन में, और क्योंकि घर से बाहर निकलना मना था और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेहतर भी था। बहरहाल वो एक अलग बहस है, वो दूसरी वीडियोस में काफ़ी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक टॉपिक देखा कि जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ रहे, देख रहे, सुन रहे हैं, एंड दैट इज़ दज्जाल. It is highly in fashion to go through such topics concerning Antichrist. अब एंटी क्या है, दज्जाल क्या है, उसके मुतालिक अहादीस बता दी जाती हैं। रेड काफ का बता दिया जाता है, किंग सॉलोमन्स टेम्पल का बता दिया जाता है, टॉम ऑफ रॉक का बता दिया जाता है, माउंट ऑलिव का बता दिया जाता है। लेकिन क्या और कैसे होना है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और दज्जाली कुव्वतें क्या कर रही हैं वो हमें नहीं बताया जा रहा क्योंकि इल्म नहीं है। उन्हीं अहादीस को लेके आगे बताया जा रहा है। बेशक उन पे अमल करना, उन पे अमल पैरा रहना में ही हमारी फलाह है बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उस पर नज़र रखना भी हमारा काम है। वो हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि बेसिकली रिसर्च हम लोगों में नहीं है। रिसर्च की तरफ हम लोगों को नहीं लगाया जाता। हम लोग या नकल मारते हैं या हम लोग रट्टे मारते हैं। अहादीस रट्टे मारने के लिए नहीं है, समझ और फहम पैदा करने के लिए। So now let's come back to the topic of Antichrist या दज्जाल। अब ये 5G जो आ रहा, number 1. Number 2, what is blue beam? Number 3, what is HARP? And how this is going to help the Antichrist. ये चीज़ें ब्लू बीम, दज्जाल और 5G ये किस तरह हेल्प करेगा, हार्प, ये सारी चीज़ें किस तरह हेल्प करेंगी दज्जाल को। हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आज मैं आपको समझाना चाहूँगा, which is being developed by the one and only USA, and it has two venues. Number 1 is for the tectonic plates. इसमें से एक जो है वो दुनिया हमारी जिस पे हम रहते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स में है। इसकी कुछ प्लेट्स हैं और प्लेट्स के बीच में गैप्स हैं। What they do, they enter energy in those gaps to provoke earthquake. ये एनर्जी बीम उन गैप्स में डालते हैं earthquake क्रिएट करने के लिए, जिसके अंदर इनको काफ़ी मुश्किलात पेश आएँ कि earthquake की डायरेक्शन और उसकी हदूद कैसे मुक़य्यद की जा सके। बहरहाल वो अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये ज़मीन के अंदर एक एनर्जी की बीम डालते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और उससे ज़लज़ले की कैफियत पैदा होती है, यानी ये खुद मसनूई ज़लज़ला पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हार्ट बीम्स हमारी दुनिया के जो एटमॉस्फेयर है, इसके जहाँ के अंदर हम लोग सांस लेते हैं, इसके ऊपर एक आयोनिक स्फीयर मौजूद है। There is an ionic sphere above our atmosphere which comprises up of ions, जिसको आयोनिक स्फीयर कहा जाता है। ये उसके अंदर एक एनर्जी बीम एंटर करते हैं, जिस एनर्जी बीम के एंटर होने से दुनिया के माहौल को, उसके मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए जा सकते हैं, स्क्वायर क्लाउड्स जिन्हें कहा जाता है, और उनसे आर्टिफिशियली लाइटनिंग क्रिएट करके जहाँ पे लाइटनिंग हिट करना चाहे, बिजली गिराना चाहे, गिरा सकते हैं। और कुछ हद तक माइंड कंट्रोल के बारे में भी बताया जाता कि आयोनिक स्फीयर में एनर्जी बीम्स भेज के कुछ रेडियो वेव्स इस तरह की क्रिएट की जाती हैं कि जिनसे लोगों के ज़हनों पे असर किया जाता है। ये तो बात हो गई हार्प की कि हाउ डज द हार्प वर्क्स। It has 2 phases. Number 1, it attacks the tectonic plates, and number 2, it flashes upon the ionic sphere. यानी इनके हाथ में ज़लज़ला भी आ गया, इनके हाथ में बादल भी आ गए जो कि बिजली गिरा सकें और जहाँ ये भेजना चाहें। नंबर 2 चीज़,
جس سے کام کیا جائے گا وہ ہے بلو بیم ٹیکنالوجی. what that is بلو بیم ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے آپ ایک ہیلوسینیشن، ایک ہولوگرام یو کین پروڈیوس ود ان ایئر. You don't require any platform or any screen to produce that hologram. And it will be so real that it will look like a real person or a real god, or you can say they can create Moses, they can create Jesus, they can bring the very God in front of people, the same God. اور وہ جو hologram ہوگا وہ اشارہ کرے گا. یہ دوسرے ہارپ یوز کریں گے ٹیکٹونک پلیٹس میں، ارتھ کویک آئے گا. ادھر سے ہی ہارپ یوز کریں گے آئنک سفیر میں، بادل بجلی کرائیں گے. تو لوگوں کا خدا تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہوگا. بلو بیم ٹیکنالوجی انسان کے چہرے کے اوپر اس کے خد و خال بدل کے اگلے کچھ شکل دکھا سکتی ہے. وہی چیز جو دجال کرے گا لوگوں کے سامنے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کی چیزیں زندہ کرے گا، وہی شکلوں والی. وہ شکلیں اصل میں بلو بیم گرے گی اوپر ان کے چہرے پہ، اور وہ چہرہ وہ بن جائے گا. یا جینیٹیکل میک اپ چینج کیا جائے گا، وہ خیر علیحدہ بحثیں ہیں، اس کے اندر جب ہم آئیں گے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یوز کی جا رہی ہیں اور استعمال کی جا رہی ہیں آنے والے وقت میں. اور یہ چیزیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا کیونکہ ہم ریسرچ نہیں کرتے. میں نے آپ کو بلو بیم کا بتایا، میں نے آپ کو آج ہارپ کا بتایا، ہارپ کی دونوں چیزوں کا بتایا، اور کس طرح ان لوگوں کو مطلب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ بھی بن چکا جہاں سے دجال نے فرار ہونا ہے اور بھاگنا ہے جب حضرت عیسیٰ نے اس کے پیچھے آنا ہے. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو اولسی نائے کے بارے میں، لیمناٹی کے بارے میں، اور ڈالر بل کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گا. اور جو فیکٹس ہیں، جو ہونے والے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اور 5G کے تھرو ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. بیسیکلی 5G is to collect data. Who you are, where you are, what you do and how you do. مطلب دجال کے پاس ہر چیز موجود ہوگی نا. آپ کی فیس ریکگنیشن پہ اس ٹائم آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں باہر ان چائنا. Such things are happening. You don't even need a credit card to buy things. It is your face. The camera scans your face. The moment you pass through that camera, your bill is automatically detected from your account through your face recognition. اور جب آپ کا سارا ڈیٹا چلا گیا تو نبی کی حدیث سچی ہو گئی نا کہ یہ سب کچھ چھین لیں گے آپ سے اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. بس یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ آج میں کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں مزید کچھ انفارمیشن آپ کو دجال کے بارے میں دوں گا اور بتاؤں گا کہ ہاؤ دس اینٹی کرائسٹ، ہاؤ دس دجال، یہ دجال جو آنے والا ہے اس نے کیا اور کس طرح کرنا ہے. احادیث بے شک اپنی جگہ ایک مستند حقیقت ہے، لیکن ان لوگوں نے کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا رہا. وہ میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.